Hello po, ma'am sir. Good morning. Bali, ganito yung gagawin natin pag magkoconnect tayo sa Bluetooth printer. So, punta muna tayo sa Bluetooth ng tablet or device natin. Long press natin yan. Then, mag-pair new device po tayo. Then, pag nabasa na yung printer natin, ito po siya. Ayan. Click nyo lang po yan, then pairing po yan. Then, ilagay natin dito, 4 na 0. Then, done. Then, okay nyo po yan. Then, ayan, connected na po siya. So, balik po tayo sa POS. Paano i-connect? So, login tayo kay admin. 3 dots. Then, setting. Then, punta po kayo sa device. Then, punta kayo sa receipt printer. Then, ito po, kung naka-disable, enable nyo po yan. Then, hanapin nyo po dito sa arrow na to, yung Bluetooth. Yan. Search po kayo, automatic yung printer mababasa dyan. Then, ito po, checkan nyo na lang. Then, itong drawer, para mag-open yung drawer po, no, checkan nyo na lang po. Then, test po natin. Pag na-test yan, ito po, test print lang. So, mag-open yung drawer natin, then mapiprint na po yan ng resibo. Ano po? So, huwag nyo pong kalimutan na mag-save. Yan. Then, sa reports, ganun din po. Yan. Enable din natin. Then, Bluetooth, parang ganun lang po ginawa natin kanina. Scan. Then, checka natin to, then test po natin. So, yun, nag-print na po yan. Pag naglo-loading, then wait na lang natin matapos yung printing niya. Then, save lang po natin. So, ganun lang naman po mag-connect ng printer sa device pa natin gamit yung POS. Salamat po.